But for this next session, we'll need to have a look at a few things on the screen. Túto ďalšiu polhodinku pozrieme sa niečo, čo bude na plátne. And for this session, I've chosen to take a break from the stories in Genesis that we've been looking at. Ja som si zvolil túto poslednú časť trošku si oddychnúť od tej analýzy textu, ktorú sme robili doteraz. We'll come back to them. Ešte sa k tomu vrátime neskôr. And we'll have a look at the story of Cain and Abel and so on. A pozrieme sa na príbeh Kaina a Abela neskôr. But what I'd like us to look at between now and lunch To, čo by som chcel, aby sme robili medzi teraz a obedom, is an extremely exciting, je vzrušujúce. Wonderful, Nádherné. and something which always gets the attention of us when we read the A Bible. niečo, čo vždy upúta našu pozornosť, keď čítame Bibliu. And that is the genealogies, A to sú rodokmene. those wonderful lists of names. A to sú tie nádherné zoznamy mien. A was the father of B, A bol otcom B, was the father of C, bol otcom Cčka, was the father of D. bol otcom D. You know, whenever you've made a New Year's resolution that you're going to read through the entire Bible, Kedykoľvek si dáte na nový rok záväzok a predsavzatie, že prečítate celú Bibliu, you know that you've made the wrong decision as soon as you meet your first genealogy. keď sa dostanete k prvému rodokmeniu, uvedomíte si, že to bolo zlé predsavzatie. And the book of Genesis contains a large number of genealogies. Kniha Genesis obsahuje mnoho rodokmeňov. So I want us to take a look at the genealogies. Teraz by som chcel, aby sme sa na ne pozreli. And I hope that among the genealogies we might find a surprise or two. A je mojou túžbou, aby sme tam našli určitý prekvapivý element. Now the first main genealogy that we have in Genesis is Prvý in hlavný rodokmeň v knihe Genesis je v 5. kapitole. And if you look at all of the generations in chapter 5, Ak sa pozrite na všetky pokolenia 5. kapitoly, they follow a similar pattern. majú určitú rovnakú štruktúru. And hopefully we can see that on the screen. If we could Myslel som si, že by sme to mohli vidieť na plátne. This is going to be a bit like the writing on the wall at Belshazzar's feast. You will eventually understand it. Bude to niečo ako mene tekel, keď to videl Balsazar. So, Thank you for bringing light down. that's right. Let there be light, let there be darkness. Nech je tma. So, each generation goes through this pattern. First of all, Každé pokolenie sleduje túto štruktúru. A lived X years, Takže A žil x rokov and then he fathered B. a potom splodil B. And then, thirdly, after the birth of B, A za tretie, po tom, čo sa narodil B, A lived Y years, A si ešte požil y rokov. and then he fathered sons and A daughters. potom ešte splodil ďalších synov a dcéry. And then, thus, the lifetime of A was Z years. A tak počet dní alebo čas života A bolo Z rokov. And finally, A napokon and he died. potom zomrel. Unfortunately, but Na nešťastie, ale through all of those generations, we get that pattern. každé pokolenie prechádza týmto vzorom alebo touto štruktúrou. Now, we won't take the time to go through each generation, but each generation follows that pattern. Nebudeme mať čas po každé pokolenie takto rozobrať, ale môžeme povedať, že každé pokolenie sa týmto riadi. Now, I just want to demonstrate something here. If you look at Genesis 5 and verse 32, Chcel by som vám niečo znázorniť. Ak sa pozriete do 5. kapitoly na 32. verš, we get the beginning of the genealogy of Noah. začína tam rodokmeň Noého. Genesis 5, verse 32, 1. Mojžišova 5, where we 32, read, kde čítame: after Noah was 500 years old, A Noachovi bolo 500 rokov, Noah became the father of Shem, Ham, and Japheth. Noach splodil Sema, Chama a Jafeta. So we get the first two elements in this genealogy. Tie prvé dva prvky tam nachádzame. But then immediately after that, Ale potom we get another story, which is the story of the flood. je tam včlenený ďalší príbeh, a ktorý je príbehom potopy. So the question is, where is the rest of Noah's genealogy? Otázka by znela, a kde sú ďalšie 4 body toho Noého rodokmeňa? Where has that gone? Kde sa spomínajú? Well, by the way, anybody know where it is? Vie niekto? Mimochodom? Later. Yes, that's right. It comes later. It Áno, comes prichádza to much neskôr, later. oveľa neskôr.
Yeah. So we need to go all the way to chapter 9 Musíme ísť až do 9. kapitoly and verse 28. a verš 28. And there, the rest of his genealogy A potom ten zvyšok toho jeho pokolenia, is changed a little bit toho rodokmeňu sa zmení, because of the flood, pretože zmení ho potopa. but the rest of it occurs there. Ale tie zvyšné 4 body, fázy sa tam nachádzajú. So verse 28. Takže 28. verš. After the flood, Noah lived for 350 years. A Noach žil po potope 350 rokov. All the days of Noah were 950 years, A bolo všetkých dní Noachových 950 rokov. and he died. A zomrel. In other words, the flood story, Inými slovami, príbeh o potope, which we'll be looking at later on, na ktorý sa ešte budeme zameriavať neskôr, is inserted as a huge block into the middle of Noah's genealogy. je včlenený ako určitá časť medzi rodokmeň Noého. So the flood story is part of Noah's genealogy. Ako keby príbeh potopy bol naozaj časťou popisu rodokmeňa Noého. Now we'll look further at the significance of that when we come to the flood story. Ešte neskôr vám poukážem na jeho význam, keď sa budeme priamo zaoberať potopou. But this is simply here to introduce how important the genealogies in Genesis are. Dnes a teraz by som vám to predstavil za účelom, aby som vám povedal, aké dôležité je spomínať rodokmene. Now I'd like us to take a look in more general terms at the genealogies in Genesis Pozrime sa trošku všeobecnejšie na rodokmene spomínané v Genesis. and why they are there. A prečo sú vôbec spomínané? So what we're going to look at first of all then is the nature of the genealogies Najskôr sa zameriame na pôvod rodokmeňa. and why do we have them. A prečo vôbec rodokmene sú? Now if you're to ask, I think the average person, Keby ste sa spýtali bežného človeka, what is the purpose of the genealogies in Genesis or some other books? aký je účel toho, že v Genesis alebo v iných knihách sa spomínajú rodokmene? They'd say, well, the genealogies are there so that we can work out the chronology. Povedia vám asi, no, rodokmene sú tu preto spomínané, aby sme na základe nich mohli prepočítať postupnosť, chronológiu. If we have all of this information here Ak by sme mali všetky tieto informácie tu, for the early generations that there are in the world, ak by sme mali v tomto zázname napísané všetky informácie o generáciách, ktoré tu kedy boli, then we can work out tak by sme mohli sa dopátrať the dates for the creation of the world, jednak k dátumu, kedy bol svet stvorený, for the flood, k dátumu, kedy bola potopa and for other events. a iné udalosti. So they serve a chronological or historical purpose. Takže jeden z ich účelov je chronologický, aby sme mohli vypočítať. Now, I don't want to deny that, Nechcem odmietať takéto vysvetlenie, but what I'd like to suggest to you ale čo by som vám ešte navrhol, is that that isn't their only purpose. je skutočnosť, že toto není jediný dôvod. In fact, I'm not sure that that is really their major purpose. Dokonca pochybujem o tom, že toto by bol hlavný dôvod, prečo sú zaznamenané. So then let's have a look at what we find when we look at these genealogies. Takže pozrieme sa na to, čo nájdeme, keď sa pozrieme na tieto hlavné rodokmene. Now, if you look in your Bibles at Genesis chapter 2 and V druhej verse kapitole 4, Genesis, v 4. verši v našich Bibliách, the first part of verse 4 jeho prvá časť, will say something like, prvá časť 4. verša povie niečo, these are the generations of the heavens and the earth when they were created. Toto sú pokolenia zeme a nebies, keď boli stvorené. Now, I'm not sure if the word generations actually occurs there. Rody. Well, the word that's used there is the common Hebrew word for genealogy. Slovo, ktoré v hebrejčine tam je použité, je bežné hebrejské slovo, ktorým sa vyjadruje rodokmeň. So when you have the word genealogy or generations Takže keď máme spomínaný rodokmeň alebo pokolenia, elsewhere in Genesis, alebo rody, kdekoľvek inde v Genesis, it's the translation of the same word. je to preklad toho istého slova. So what this is saying then, Takže to, čo nám to hovorí, these are the generations of the heavens and the earth, je, že toto sú rody alebo pokolenia nebies a zeme, is that the account of creation is a genealogy. znamená, že správa o stvorení má tiež charakter rodokmeňa. Not a genealogy of successive human generations, Ani nie je tak rodokmeň následných ľudských pokolení, but the successive steps by which
the world came into existence. Ale je to chronológia, alebo rodokmeň krokov, ktoré viedli postupne k stvoreniu. It's a genealogy. Je to rodokmeň. So, all that we need to remember at this point To, čo musíme teraz si zapamätať, is that first genealogy, the creation of the world, je, že prvý rodokmeň, ktorým je vlastne stvorenie sveta, has 7 elements in it. obsahuje 7 prvkov. We go from days 1, 2, 3 to 6, Ideme od dňa 1. až po 6. and then the 7th element is highlighted. A potom 7. deň, alebo 7. prvok, je zdôraznený. The 7th day, which God sanctifies. To je 7. deň, ktorý Boh posvetí. Okay, so that first genealogy in the Bible has got 6 elements, followed by a 7th, and that 7th element is highlighted. Takže ešte raz. Prvá zmienka o pokoleniach alebo o rodokmeni v Biblii je rodokmeň stvorenia, ktorý sa skladá zo 6 prvkov a 7, ktorý je pridaný, je posvetený, je vyznačený. That's all we need to bear in mind at the moment. Toto si musíme zapamätať. Let's move on to the next piece of genealogical information. Poďme na ďalšiu zmienku o rodokmeni, And this is in Genesis 4, beginning at verse 17. ktorý sa nachádza v 4. kapitole a v 17. verši. So we should see this here. So Genesis 4, 17. Now, here we are given the generations from Adam onwards. A tu sú spomínané pokolenia od Adama Now, ďalej. you can see the names as they just come on the screen, one after another Toto sú here. mená, ktoré tam môžete vidieť. And you'll see that in this genealogy, chapter 4, 17 to 24, A konkrétne v tomto rodokmeni, teda v 4. kapitole 17. 24. verš, we again have 7 elements. máme opäť 7 prvkov. But it is the 7th element, Ale je to práve ten 7. prvok, that is Lamech, ktorý sa volá Lámech, the 7th generation from Adam, teda 7. generácia od Adama, that is highlighted and underlined. ktorý je vyznačený, ktorý je znázornený. We go through those first 6 generations. Prejdeme tých prvých 6 generácií alebo pokolení. Adam, Kain, Hanoch, Irát, Mechujael, Metušael a potom Lámech. Now, we go through all of those generations Všetky tieto pokolenia prečítame. in a couple of verses, I think it is. Myslím, že je to v 2 veršoch spomínané. But then when we get to Lamech, Ale keď dostaneme sa k Lámechovi, the 7th, teda 7., it expands on Lamech. tak zrazu sa to obšírne zmieňuje o Lámechovi. Tells us much more about him. Oveľa viac to o ňom hovorí. Talks about his wives. O jeho žene dokonca. And he has 2 verses in which he bursts forth into a song. A dokonca v 2 veršoch prepúka v pieseň. And what I'm interested here, he has 2 wives. To, čo ma zaujíma, je, že má 2 ženy. And he's clearly not a very nice fellow. A nie je to žiadny príjemný človek. He says in verse 23, V 23. verši hovorí, I have killed a man for wounding me, lebo som zabil muža pre svoju ranu a young man for striking me. a mladenca pre svoju modrinu. If Cain is avenged 7-fold, Lebo vraj 7 raz má byť pomstený Kain. truly Lamech 77-fold. Ale pre Lámecha bude pomstené 77 raz. In other words, if you think Cain was bad enough, Inými slovami, ak si myslíte, že Kain bol nepríjemný človek, then you haven't seen anything yet. tak ste ešte nič nevideli. So, we come then to the 7th generation from Adam. A takže prichádzame k 7. pokoleniu po Adamovi. This 7th generation is underlined and expanded. A toto 7. pokolenie je obšírne spomínané, vyznačené. Clearly the most important. Pravdepodobne to najdôležitejšie je. And he has a speech in which he talks about 7-fold. A Lámech hovorí o tom, že 7 krát bolo 7 krát. And then 77-fold. A potom hovorí o niečo 70 krát 7 krát. Now, in the next chapter 5, V ďalšej kapitole, v 5. we have another Lamech. máme ďalšieho Lámecha. A different Lamech, but same name. To je iný Lámech, ale majú len spoločné meno. And in chapter 5, verse 31, V 31. verši 5. kapitoly we are told how old this other Lamech was when he died. dokonca sa dozvedáme, aký starý bol tento druhý Lámech, keď zomrel. So in chapter 5, verse 31, how old is this other Lamech when he Kapitola dies? 5. 31. verš. Koľko sa dožije tento druhý Lamech? Yes, 777 years old. 777 rokov a So, zomre.
Lamech, the seventh from Adam, Takže Lámech, ktorý je 7 od Adama, has a speech in which he talks about sevenfold, má preslov, kde hovorí o 7-krát niečo 77-fold. a potom 7x70 And niečo. Lamech in the next chapter dies A ďalší jeho menovec, ktorý príde za ním, v ďalšej kapitole, Lámech, ten aged zomrie, 777. keď má 777 rokov. So you might be beginning to notice a pattern emerging here. Tak určite sa nám vynára určitá zákonitosť, ktorá tu je. We move now to the next chapter, 5. Ďalšia kapitola, teda tá 5. And in this genealogy, in chapter 5, which predstavuje ďalšiu, I hope you can just about see it on the screen there. ďalší rodokmeň. Now here we have a genealogy with 10 generations, Tuto, v tomto rodokmeni sa nachádza až 10 pokolení. which takes us from Adam A zase začína to od Adama down to Noah. a končí Noem. Now, of course, you were perhaps expecting this to have 7 generations. Možno logicky ste očakávali, že aj tento rodokmeň bude mať 7 pokolení. But if you can just about see on the screen or with the handout that Ale you've ak got, niečo môžete vidieť buď na obrazovke, alebo aspoň na papieri, ktorý vám rozdávame. 7. generácia, alebo 7. pokolenie v tomto rodokmeni is Enoch. je Enoch. And out of all the names in that list, A zo všetkých tých mien, ktoré sú spomínané v tomto zozname, it is the 7th generation, je to práve 7. pokolenie. Enoch, Pokolenie Enocha, who is highlighted, ktorý je zdôraznený, zvýraznený. who is the odd one out. Ktorý je ten, ktorý je vybratý, sa vyníma. For unlike all of the others in that list, Pretože na rozdiel od iných, ktorí sú v tomto zozname, we are told that Enoch walked with God. o Enochovi vieme, že chodil s Bohom. But more importantly than that, Ale ešte viac dôležitejšie je, with all of the others, že všetci ostatní we read Adam and he died. majú pri svojom mene zmienku, že zomrel. Napríklad Adam zomrel. Seth and he died. Set a potom zomrel. Enosh and he died. Enoš a potom zomrel. All the way through. Až to pokračuje ďalej. Even Methuselah dies. Dokonca aj Matuzalem zomiera 969. vo veku 969 rokov. But even he dies. Ale aj on zomiera. But of Enoch, it says, Ale o Enochovi sa hovorí, Enoch was no more, že ho nebolo, for the Lord took him. pretože ho Hospodin vzal. In other words, it's the 7th generation Inými slovami, je to práve 7. pokolenie, which is highlighted, ktoré je tu zvýraznené, which is the exception to the rule. čo je vlastne výnimkou tomuto pravidlu. Let's now have a look at, there are several more I could show you, but let's look now at Genesis chapter 46. Pozrime sa teraz až do kapitoly 46. Genesis. We've moved on now beyond the primeval history. To už sme za tou starovekou prvotnou históriou. Now in Genesis chapter V 46, 46. kapitole Jacob and his sons have moved down to Egypt to live with Joseph. sa Jakob so svojimi synmi presťahoval do Egypta, aby prišli a bývali s Jozefom. And we are given information about it. If you just maybe stop at those first 3 generations just for now. What we are given here is the order of the sons of Jacob. Ak sa zameriame na prvé 3 pokolenia Jákoba, Ruben, Simeon a Levi, to je poradie, v akom boli. So we're given them in their order with their names. Takže v tomto poradí s ich menami ich vidíme. And then we are told how many sons each of these sons of Jacob had. A potom ďalšia informácia hovorí, koľko synov každý z týchto Jakobových synov mal. All right, so the first son, Takže ten Reuben, prvý syn, ktorého meno je Ruben, has 4 sons. má 4 synov. The second son, Simeon, Druhý Simeon has 6 má sons, 6 synov. and so on. A tak ďalej. Now, of course, there's one of these sons that you're particularly interested in seeing, I hope. Ale myslím, že vám práve ide o jedného z tých synov. Which number son would you like to have a look at? Ktorého syna, koľkatého v poradí by ste sa chceli pozrieť? You'd like to see the 7th son. Okay, so Siedmeho let's syna. run down. Takže poďme na 7. Let's have syna. the whole list on the board. Now we come to the 7th son. Takže prišli sme na 7. syna. The 7th son is Gad. 7. syn je Gád. How many sons does Gad have? Koľko synov má Gád? 7. So the 7th son Takže has 7. syn má 7 sons. 7 And synov.
uniquely. None of the others do. If you give us 8, 9, 10, down to 12 here. Keď budeme pokračovať v tom zozname až po 12. You see, none of the others have 7 Žiadny z sons. nich nemá 7 synov. So the 7th son has 7 sons. Len 7. syn, Gad, má 7 synov. Now, Hebrew letters Hebrejské písmená also work as numbers, takisto slúžia ako číslice, like Roman numerals. podobne ako rímske číslice. Now, what do you think the numerical value of Gad's name might be? A teraz, čo si myslíte, aká je číselná hodnota mena Gad? Exactly. 7, presne So, tak. the 7th son Takže 7. syn has 7 sons. má 7 synov, The numerical value of his name is 7. číselná hodnota jeho mena je 7 And some of you mathematicians might have been wanting to add up the whole list here. a niektorí z matematikov, ktorí sú medzi nami, ešte by ste chceli dokončiť tento zoznam. And Genesis wants us to know precisely how many people there were in this family. A Genesis ešte chce, aby sme sa dozvedeli presne, koľko ľudí v tejto rodine bolo. So it tells us in chapter 46, Takže v 46. kapitole nám to hovorí, verse 27. konkrétne v 27. verši. Now, if you look at chapter 46, verse 27, what is the total according to the text? Čo hovorí text o tom celku? Koľko ich bolo v rodine Jakoba? 70. 70. So just to 70. underline this then, the 7th son has 7 sons. Takže ešte raz. 7. syn má 7 synov, The numerical value of his name is 7, číselná hodnota jeho mena je 7 and the total of the family comes to 70. a všetkých synov a všetkých duší v dome Jakobovom bolo 70. Now, I could illustrate this sort of thing in other genealogies too, Tento princíp môžem znázorniť a na inom rodokmeni, but I'd like us now to make a move into the New Testament, just to illustrate the point. ale chcel by som teraz, aby sme na chvíľku skočili do Nového zákona, aby som vám zdôraznil to, čo chcem povedať. Because as you know, when you come to the first chapter of Matthew's Gospel, Pretože viete, že v prvej kapitole Matúša we have another genealogy. máme ďalší rodokmeň. And maybe if we could, yes, in the first chapter of Matthew's Gospel, V prvej kapitole Evanjelia Matúša we have Matthew who takes the genealogy of Christ back to Abraham. Matúš sa zameriava na rodokmeň Krista a datuje ho späť až k Abrahamovi. And he divides the genealogy of Jesus up into 3 sections. Rodokmeň Ježiša rozdeľuje do 3 častí. And so he tells us that from Abraham to David A hovorí nám, že od Abrahama až po Dávida was 14 generations. bolo 14 generácií. From David to the exile Od Dávida až po výdenie, po exil, was 14 generations. bolo 14 generácií. And from the exile to Christ A od exilu až po Krista is 14 bolo generations. ďalších 14 generácií. Now, when I was at school, Keď som bol v škole, mathematics was my worst subject. tak som nevynikal v matematike. Bol to môj najhorší predmet. I have to confess I just failed mathematics at every exam. Musím sa priznať, že som nespravil skúšku z matematiky, kedykoľvek sa naskytla. But even I can see Ale dokonca aj ja so svojimi matematickými schopnosťami môžem vidieť, that there is a simple relationship between the number 14 je skutočnosť, že existuje jednoduchý vzťah medzi číslom 14 and the number 7. a číslom 7. So, from Abraham to David, 7 times 2. Takže od Abrahama do Davida bolo 7x2 generácií. From David to the exile, Od Davida po exil 7 times bolo 2. 7x2 generácií. From exile to Christ, Od exilu až po Krista 7 times 2. 7x2 generácií. And by the way, he tells us that explicitly in chapter 1, verse 17. Dokonca aj Matúš to hovorí veľmi jasne v 17. verši. Matthew 1, verse 17. He actually Matúš 1.17 gives us those generations. nám tieto generácie vymenúváva. Now, one final biblical genealogy, Ešte jedna, tá posledná biblická správa o rodokmeni. and this time from the Gospel of Luke. Teraz to bude z Lukášovho evanielia. In Luke chapter 3 and beginning in verse 23, V 3. kapitole, počínajúc veršom 23, Luke gives us the genealogy of Jesus. Lukáš nám tiež predstavuje rodokmeň Ježiša, But it's a different genealogy of ale je Jesus. iný rodokmeň. Here he takes the genealogy of Jesus back not to Abraham,
which is what Matthew did, Tu totiž ten rodokmeň dátuje späť, ale nie k Abrahamovi, tak ako to robil Matúš, but back to Adam. ale až k Adamovi. Because Matthew was writing for Jews, Pretože Matúš písal pre Židov, Luke is writing for Gentiles. So we go back to Adam. Lukáš písal pre pohanov. Now, I don't have an overhead for this Nemám pre toto žiadny slajd. for obvious reasons. When you look at Luke chapter 3. A pochopíte prečo, keď sa pozriete na Lukáša 3. kapitolu. Now, if you've got your Bible open in Luke chapter 3, Ak otvoríte Lukáša 3. kapitolu beginning in verse 23, a od verša 23, how many generations are there, according to Luke, koľko generácií sa tu nachádza podľa Lukáša? from Christ back to Adam? Od Krista až po Adama. Now, you're not going to have time to count them, so Nebudete mať guess. čas ich všetky počítať, ale hádajte. That's right. Áno, That's right. 77. Here's a quick counter, yes. 77 77 generations from Christ back generácií to Adam. od Krista, keď ideme späť až k Adamovi. Now, I don't want to give you the impression that every genealogy in the Bible operates with the number 7. Nechcem, aby ste získali dojem, že každý rodokmeň v Biblii má niečo dočinenia s číslom 7. But what is important when we come to look at the first 11 chapters of Genesis, Ale to, čo je dôležité, keď sa zameriavame na prvých 11 kapitol knihy Genesis, in this primeval history, v tejto histórii starodávnej, is that every one of the genealogies in the primeval history je, že každý z rodokmeňov, ktorý je v tejto histórii prvopočiatkov spomínaný, does work with the number 7. obsahuje a pracuje na princípe čísla 7. Now, there's just maybe one more example of this kind of thing. Dávam ešte jeden príklad. This just shows you, again, what I'm going to look at now is not a genealogy, Toto, na čo sa teraz pozrieme, nie je v pravom slova zmysle rodokmeň, but it is an example of how you get these kinds of schematic numbers working. Je to len príklad, ako tieto schematické čísla a počty fungujú. So here we're looking at the ages of the patriarchs in the book of Genesis. Tu sa zameriavame na vek patriarchov. So the first patriarch, of course, is Prvý Abraham. patriarcha je Abraham. Abraham dies at the age of 175. Zomiera, keď má 175 rokov. Now, what is 175? Čo je to 175? Well, 175 is 175 sa rovná 7 7 times 5 krát squared. 5 na druhu. 7 times 5 squared. 7 krát 5 na druhu. So the next patriarch we come to is Isaac. Ďalší patriarcha je Izák, Isaac dies at the age of 180. ktorý zomiera vo veku 180 rokov. And what is 180? A čo je to 180? 180 is 5 180 je 5 times 6 squared. krát 6 na druhu. The next generation is Jacob. Ďalšia generácia je Jakob, Jacob dies at the age of 147. ktorý zomiera vo veku 147 rokov. What is 147? Čo je to 147? Well, 147 is 3 147 sa rovná 3 times 7 squared. krát 7 na druhu. So with Abraham being a multiple of 5 squared, Takže zatiaľ, čo Abraham je 7 krát 5 na druhu and Isaac a multiple of 6 squared, a Izák je násobkom 6 na druhu, and Jacob a multiple of 7 squared, Jakob je násobkom 7 na druhu, what would you expect the next generation to be a multiple of? tak čo očakávame, že ďalšia generácia bude násobkom čoho na druhu? We go 5 squared, 6 squared, 7 Takže ideme squared. 5 na druhu, 6 na druhu, 7 na druhu, 8 squared. You'd expect it, but you'd be wrong. Haha, ale mýlili by ste sa. I misled you there. The next Trošku som generation, vás splietol. the next generation is Joseph. Pretože ďalšia generácia je Jozef, And Joseph dies at the age of 110. ktorý umiera, keď má 110 rokov. And what is 110? A čo je to 110? 110 110 sa rovná is 5 squared 5 na druhu, plus 6 plus squared 6 na druhu, plus 7 plus 7 squared. na druhu. The age of Joseph is the sum of the squares of the 3 preceding generations. Takže vek Jozefa je súčet mocnín predošlých generácií. What is the significance of all of this? Aký má všetko toto význam? What difference does it make to my spiritual relationship with God A vôbec, ako to ovplyvní môj duchovný stav
a vzťah s Bohom. And why are the genealogies arranged this way? A prečo sú takto formulované rodokmene?